Muy buenas fiqueros y fiqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay del Mass Effect 3 Legendary Edition. Aquí estamos en la quinta parte o en el quinto episodio, llamadlo como queráis, de esta tercera parte, de esta tercera y última entrega de esta remasterización, de la tercera del tercer videojuego original, digamos, de Mass Effect. Aquí seguimos con las aventuras de nuestro comandante Shepard. Y bueno, pues venimos de un vídeo, venimos de un gameplay que obviamente fue bastante extenso. Realmente los dos últimos han sido bastante larguitos, donde hemos avanzado con misiones, a una que otra principal, otras más secundarias dentro de la ciudadela. Aunque bueno, realmente estamos también juntando grupos, juntando aliados, juntando recursos para, bueno, para lo que es la batalla final, ¿no? Para esa cantidad de recursos que vamos a utilizar para la batalla final, que como ya sabéis, se van a acumular, como digo, se van a juntar, y conforme vayamos avanzando en el juego, pues se irán acumulando más, digamos, ¿no? Con las misiones, con los personajes con los que o sea, a los que convenzcamos para luchar a nuestro lado, digamos, o los recursos en general. Así que pues eso todo se reúne, digamos. Y bueno, tenemos varias misiones por pendientes, digamos, o por terminar o por seguir, digamos. O sea que lo que me he dado cuenta por fin, que también yo soy un poquito retrasado, la verdad, es que la parte de las misiones, como ya estáis viendo, se encuentran aquí, ¿no? En la parte de datos, que no me imaginaba que iba a ser, que iban a estar las misiones en esta parte. Y aquí ya he encontrado la pestaña de diario, ¿no? Que aquí tenemos las misiones como tal, que ya estáis viendo que son unas cuantas. Y algunas de ellas son las que digo que están abiertas, las que hemos dejado abiertas al final del anterior gameplay, ¿no? Y bueno, para este vídeo, bueno, lo que tengo también pensado hacer a partir de ahora es tampoco planear los vídeos como tal, ¿no? O sea, no planear ciertas misiones, digamos, para hacer en un gameplay, porque al final se puede alargar siempre la cosa, como ha pasado en los anteriores vídeos, y tampoco quiero que pase eso más, ¿no? O sea, que vamos haciendo algunas misiones y ya cuando ya lo considere oportuno, pues ya cierro el gameplay y, digamos, o ya lo termino y ya está. Así que bueno, a ver, en primera instancia, porque antes de empezar a grabar he estado viendo los mensajes, he estado intentando hablar con los miembros del pelotón para ver si podía hablar con ellos, si había si podía sacarle algún tema a alguno de ellos, y no he sido capaz, porque me imagino que habrá que seguir esperando a alguna misión principal o unas cuantas misiones principales, digamos, para que saquen temas nuevos de conversación. Y también he entrado en el mapa de la galaxia para intentar ver las misiones que tenía. Y la más cercana era era una que tenemos que seguir, que es la de ayudar a Aria con sus grupos de mercenarios para recuperar Omega. O sea que tenemos que... Eso ya lo vimos en el vídeo anterior. Nos pidió ayuda para recuperar la estación Omega. Y yo creo que esa es la que voy a hacer en primera instancia. Luego ya, dependiendo de lo que lleve de vídeo, ya lo iré mirando, y de lo que dure la misión, pues ya haré alguna secundaria, bueno, ya eso lo iré viendo. A lo mejor hago después de esta alguna secundaria, como digo, u otra principal si da tiempo, eso ya depende. Pero bueno, vamos a hacer la de Aria, la de recuperar Omega. Así que pues, de hecho, es que ha sido entrar en el mapa de la galaxia y estaba justo en el espacio de la ciudadela, o sea que no tengo ni que salirme del sistema, digamos. Así que bueno, antes de continuar como tal, pues ya sabéis que siempre os pido que le deis un buen like si os gusta este contenido y este canal, que os suscribáis si no lo estáis, que activéis la campanita de notificaciones, y os recuerdo al final, como siempre, que en la descripción tendréis mis redes sociales y la lista de producción del canal para que veáis, sobre todo hablando ya de los gameplays ahí tenéis las series del Mass Effect 1, del Mass Effect 2 y la que estamos siguiendo con el Mass Effect 3. Ahí tenéis las tres de manera individual, y luego tengo una lista global con todos los gameplays de esta serie de Mass Effect que estoy haciendo, ¿no? Que estoy grabando. Así que lo tenéis todo ahí para que la gente que esté interesada en ver la historia desde el principio, o ver todo desde el principio, a lo mejor ha llegado alguien nuevo en este vídeo, digamos, si quiere ver la historia del principio, pues ahí tenéis la lista de producción como
como ya os estoy diciendo, ¿no? Así que muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Así que bueno, lo dicho, vamos ya a entrar en el mapa de la galaxia directamente. Y justo esto es lo que me he encontrado al entrar, ¿no? Como veis. O sea que aquí tenemos la flota de Aria con, como digo, con su grupo de mercenarios de la más sangrienta. No sé si estarán los soles azules y Eclipse, porque como... Bueno, en teoría trabajan para ella, así que tendrían que estar también con ella. Pero bueno, el tema de los soles azules y demás está pendiente, o sea, tenemos todavía que completar eso. Así que eso ya lo haremos más adelante cuando terminemos esta misión. Pero aquí vamos a centrarnos en esta misión de Aria que, bueno, es... O sea, puede ser algo principal porque se trata de Aria, o sea, se trata de un personaje importante con mucho poder y que si nos ganamos su alianza, pues puede ser un recurso muy importante, ¿no? A la hora de... en la batalla final, digamos. Pero bueno, vamos a entrar dentro de esta misión a ver... Porque si no habéis visto el vídeo anterior, bueno, aquí no tengo que cambiar nada. O sea que... Bueno, aquí ya voy a ver yo, a ver qué puedo subir, que porque tengo muchos puntos. Pero si recordáis en el gameplay anterior, Aria nos contó que Cerberus le quitó Omega. O le quitaron Omega, ¿no? A Aria, que ella era la líder, obviamente. Y Omega está liderada por Cerberus ahora mismo, ¿no? O sea, que estará llena de soldados Cerberus o de, bueno, de masillas, digamos. Y, bueno, ya ve que nos encontramos allí, pero bueno, que ya nos ha avisado ella de que va a estar atestado de, supuestamente, ¿no? De soldados y demás. Así que, pues, va a ser una misión bastante... Va a ser bastante de acción, creo yo, tiroteos y cosas así. Bueno, un poco lo típico que va a ser este juego, ¿no? Más disparos y esas cosas. Pero bueno, para que sepáis a lo que nos enfrentamos en esta misión. Vale, ya he implementado las mejoras. We're not here to win a space battle, Jarl. We just have to punch through their line. So you've commandeered a Cerberus cruiser. The guest of honor has arrived. We can finally start. Let me guess. Vale, a ver qué tienen planeado. Infiltrating the enemy fleet. Exactly. We position ourselves to strike a crippling blow, then my forces join the fun. A ver, ya, bueno, el plan eso es suyo, o sea que tampoco podría añadir mucho más. For now, just sit back. Let me steer. Not the best start to our partnership, Aria. How things begin isn't nearly as important as how they end. Como en todo, ¿no? Bray, move through the relay. Signal the fleet to wait. They only follow on my command. Bueno, pues... A ver, no nos han explicado el plan, concretamente, pero... Volvemos a Omega, después de estar allí en el Mass Effect 2. En otra situación, obviamente. Head for the command ship. O sea que tienen una nave de Cerberus para infiltrarse, claro. Y ellos, por supuesto, se lo creen. How did you get the captain to say that? The hard way. Ya sabemos que Aria no se anda con chiquitas, ¿eh? Be patient. Get as close as you can. Fire! ¡Hostia! Y eso lo ha dicho Shepard, que paciencia, ¿eh? We're through. Head straight for the station. We're being hailed by the general. Should be interesting. Put him through. Aria, I knew this had to be you. You'll never make it. Está al mando de... You're barking up the wrong tree, del grupo de Cerberus que está en Omega. but maybe you Para can entendernos. convince my partner. Commander Shepard, I've heard great things about you.
My partner here doesn't have much to say for you. She's not used to being defeated. It clouds her judgment. A pity you left, Cerberus. We all sabotage ourselves in nefarious ways. Perhaps deep down you fear success. And Arya clearly thinks seeing you will unsettle me. Now it's my turn. I see you've gone to the trouble of augmenting that ship with Solaris armoring. An exorbitant waste. I've made improvements to Omega's outer defenses. My cannons will cut through you at will. He sounds pretty confident. Yeah, he does. So again, I say turn back. Let's see what you've got, Oleg. End transmission. That went well. Set preset course. We're ramming the station. Everyone brace for impact. What? Madre mía. Omega's kinetic barrier will stop my ships from landing. I equipped this cruiser with disruptors to take it out on impact. Don't worry. We'll probably survive the crash. Probablemente. ¿Qué esperanzas me das? Hostia, el cañón. We can make it. Arya, don't be stupid. Sound the evac. Damn it. Program escape pods for the station. Let's go! Everyone out! There's no time! O si no, van a salir calcinados. Guess that asshole really did upgrade Omega's outer defenses. So it would seem. No, son potentes, los cañones. Ojo. Wow. Coño. Aterrizaje forzoso. Bueno, pues... bueno, vale. Pensaba que ya íbamos a empezar. Vale. Ahora tiene pinta de que sí. All right, what's our target? Need to hit the defense system station. Shut down Omega's outer defenses so my ships can land. If we don't, they'll be blown to bits like we were. Vale. Got it. This is what I brought you. Ground assault. In combat, what you say goes. Arya relinquishing command? I'll believe it when I see it. I can be a team player, Commander. I know where we need to go, and you can get us there. Okay, let's move. Vale, empezamos. I'm back, you fuckers. Die! Our pod took out the main exit. Use the controls to lower the blast door.
Ya como me imaginaba, esta misión iba... Seguro que va a tener mucho tiroteo, así que bueno. Va a haber partes que vaya a dejar, o sea, que voy a dejar, pero a lo mejor otras no. O sea, a lo mejor se hace un poco repetitivo, digamos. Vale, estamos subiendo al sistema de defensa, ¿vale? Estamos justo arriba del objetivo. Bray, you there? Affirmative, but only 6 pods made it. Various entry points. Rally them to you, then head for the rendezvous hangar. Start prepping for our ships to land. Vale, estamos aquí en el generador de defensa. O sea que esto ya va a permitir al resto de naves aterrizar, digamos, sin peligro. Para desactivar los cañones, digamos. Eso sí, área con estos cañones, ojo, aquí se monta el fortín. Eso ya lo dejo ahí. Bray, come in. Status. Rendezvous site secured. Hangar doors enabled. We'll have them open soon. Need them open now. My birds are coming in. Prep for reception. What exactly is this rendezvous point? That's where we're headed. It's a bunker I established on D-deck for my more sensitive operations. Se ha cubierto las espaldas. Bueno, ahora lo saben. Power source, life support, munitions. Parece ser. You'll see. Deploy to D-deck. Investigate. Creo que había que hacerlo. Further instructions. Primer acto de rebeldía que hago en tiempo, O no, creo que no sé si es la primera vez, pero aquí tenemos a Potapsky. Ojo el ajedrez, virtual este. So it begins. There's a good chance the General knows where we're going. Then no time for sightseeing. Sí, lo han visto, o sea que... The Talon symbol again. Could be evidence of a resistance. Might be useful. Vale, o sea que... También se han enfrentado a los soldados de Cerberus, parece ser. O sea que a lo mejor no lo encontramos ahora. Vale. Hemos llegado, ¿no? Al punto. ¿O qué? What the hell is he doing? ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿O quién es? Qué raro está haciendo esto. ¿Un mecha? Vale, es un mecha. Pero mejorados, ¿no? Hostia. Mecha baluarte. Qué bueno. Stand still, you piece of shit. Bastards are fast. What are you doing? Letting you in on a secret. Down the ladder. A ver. ¿Un escondrijo o algo? Búnker. A ver. Hola.
Who's there? Show yourself. El de la garra. Spirits, look who's back. ¿O no? Arya Talok. Una turiana. Hembra, ¿eh? Nunca hemos visto una hembra, creo. What the hell are you doing here? Qué bueno. Playing cat and mouse, mostly. Just trying to stay alive. If it wasn't for these tunnels. My tunnels. I'm sure glad Son I showed conocidos, them to you. conocidas, en If este you caso. hadn't, I'd be dead or locked up by now. Arya doesn't trust easily. I guess you're a good friend. I don't know. Are we, Arya? Shepard, this is Nyreen Kandros, ex-Turian military. We go way back. I've got a lot of questions, but they'll have to wait. Follow us, we'll get you to safety. I'll do my best. Ready to put that gun to good use? You have no idea how ready. Bueno, pues ya tenemos pelotón, realmente. Pues ojo cómo se ha quedado la cosa, ¿eh? So why are you back, Arya? To reclaim what's mine. Left something behind, I take it. Not something. Everything. Vale, lo que voy a hacer es ponerle puntos de pelotón a ella, ¿vale? Voy a subirlos automáticamente, para al menos ya tenerla mejorada. Me parece... Es que de esto sí que no me acuerdo tan bien. O sea que... la verdad es que esta misión como tal la tengo un poco olvidada, digamos, ¿eh? O sea que... Hay muchas cosas de aquí que no me voy a acordar. Vale, menos mal. No hace falta ni matar al Atlas. Es el mecha mega gigante, digamos. Son un montón, ¿eh? Aquí están saliendo... Aquí están apareciendo muchos, ¿eh? Pero bueno, están los cañones. Esto ya es otra cosa. Oh. Oh. Nice guns. They'll keep the general's forces at bay for Lo que tenía que preparado Arya, ojo. Let's get inside. Bunker team, retract the bridge and lower the blast door. We're coming in. Se queda ahí con el puño ahí. Me vengaré. Vale, vamos al búnker, ¿no? Supuestamente. We're in, lock it down. Arya, I know this place is built like a fortress, but is it safe now that the general's clued in? Yeah, I feel like a sitting duck here. I have no intention of sitting around, and you both should know I assume nothing. And on that front, Nyreen, you left Omega fairly angry with me. I wasn't aware you'd... Vale, va a hablar más sobre ella o sobre ellas dos, a I ver. never left. The fact I went to great lengths to keep from you. I'm not easily duped. Well done. But why? I just couldn't leave. Considering all this, I wish I had. Well, you always said I'd be the death of you. Nyreen has military training. We can put her to good use. You're so quick to trust, huh, Shepard? Nyreen never approved of Omega's, what did you call it? Moral bankruptcy? Are you willing to help defend it now? You'll find me very willing to liberate this station. Your combat skills seem a little rusty, but you're still a good shot. See my duty officer.
Bueno. Right. Keep an eye on her. No se fía del todo. Por eso salió la opción de que dijéramos que a lo mejor era una espía. We need to move fast. I'm itching for revenge. If you think I'm gonna let you carve a bloody path through this campaign, you're sadly mistaken. And if you think you're going to change me, well, you're welcome to try. Once up and running, this bunker will provide recon and secret access to much of the station. I'd appreciate it if you would quickly eyeball operations, see that things are setting up smoothly. What will you be doing? Checking in on my forces. I need to know how many survived the assault before I can plan the attack. It won't take long. Join me at the command console when you're ready. Vale, pues tenemos una tarea. Así que vamos a investigar un poco, a ver. Vale, no he encontrado nada, así que vamos a hablar con Aria directamente. As, how are we looking? All systems operational. Full Omega schematics coming online now. Let's take a look. I see. Shepard, those force fields we saw. The General has them set up everywhere. He's controlling access across the station. What are these dark areas? Many sections of Omega are powered down. I'm betting power is being siphoned to run those force fields. Find the source, priority 1. And we'll need a full tactical assessment of all Cerberus positions. I'll get on it. Shepard, we have work to do. Our losses were significant. We can't field an army large enough to face down Cerberus. Then we need to find allies. Story of my life. We've confirmed there is a merc gang that's still active. The Talons are resisting the occupation. Hemos visto el símbolo antes, así que... Not my first choice, but they're all we've got. Then it's time to play diplomat. And if the current leader won't join us, the next one will. Sorry to interrupt. What is it? I turned away for a second to offload supplies. When I looked back, You lost her. well, We're locked Bueno. down. She's got to be here somewhere. This bunker has secret access points to other parts of the station. Unfortunately, Nyreen knows them. Damn it, Bray. If I wasn't already short on manpower. We have to focus on getting the Talons on board. Shepard, I'll meet you at the armory exit when you're ready to go. But don't keep me waiting. Vale. Pues la Turiana se ha escapado. Lo que ha contado ahora el... Bral, ¿no? Era el nombre o Brack o algo así. Yes, what is it? No sé si puedo hablar más con ella, pero vamos. Got a minute? We need to get going. But what's on your mind? Bueno, vamos a preguntarle sobre esto. Once we recruit the Talons, how do we reach the General? I'm working on it. His command center set up an afterlife. No doubt a deliberate move to piss me off. Don't let it get to you. He wants you off balance. Anger helps me focus. Those strange force fields are blocking access to much of the station, including afterlife. So after we complete our current objective, I'll be looking for a way to get around them. Enough talk. Is there anything else, or can we move on? Espera, que hay más cosas. Tell me about this merc gang we're looking to enlist. They're drug runners and cutthroats, but they're highly organized. That sets them apart. They appear more civilized than, say, the Blood Pack, but at their heart, they're just as dishonorable. We'll have to appeal to their lust and greed to get and keep them in line. Anything else you need to know? It seems like there's more to Nyreen than meets the eye. You mean her disappearing act? Honestly, I'm not concerned. If it was anyone else, I'd want blood, but Nyreen's a variable I can control. She believes in a code of ethics. She oozes virtue. You two must have made an interesting pair. Opposites attract, right? Our connection was powerful but doomed. Nyreen demonstrated zero flexibility. She couldn't put up with the challenges of my life. That's all you're getting out of me on this subject, Shepard. Anything else? Una última cosa. Tell me more about Petrovsky.
He presumes to sit on my throne, that's all that matters. I get that you hate him, Arya, but I need to know who we're up against. All right, I'll admit he's not like other Cerberus operatives I've encountered. He's smart, thinks outside the box, very hard to predict. He's like his boss, no matter who suffers and no matter the cost, he stops at nothing. To defeat him, we have to be prepared to do the same. Is the cross-examination over? Because time is of the essence. Ahora sí. You're off the hook for now. Good. I'll meet you at the exit by the armory. Vale, pues como no hay nada más que ver aquí, tenemos que ir ahí a la salida oeste, o sea que vamos para allá. Vale. What's your history with this gang? Some mutually beneficial dealings and some occasional violence. The Talons weren't even a blip on our radar until the plague in 2185. Your little war against the other gangs left a vacuum. Not my intention. Their leader, Darius, took advantage of the situation and carved the Talons a bigger piece of the local drug trade. Are we enlisting them because they're good, or because we need numbers? They're cannon fodder. We're using them because they're the only game in town. You're gonna let them know that? Relax, Shepard. This is how it works on Omega. Just let me do the talking and... Commander, Cerberus forces are scrambling. Looks like an attack on the Talons. Judging from comm chatter, their priority target is in the area. Could be the Talon leader. Looks like we fight our way through Cerberus to get to them. Más tiroteos. Let's move. Entendido. Vale. Vale. Cuidado, I don't think so. Ah, amiga. Pero a ver. Vale, vale. No es una espía. Toma habilidades de soldado, Ojo. Aquí están. Por si alguien dudaba. Ah, bueno, ya es de garra. A lo mejor. Ah, la acabo de ver. Ajá. Vale, vale, pues se había escapado, ¿no? Para ayudar a los suyos. Me gusta. Arya, the deception was necessary. I needed to figure out what your plans were. The people on Omega depend on us. I couldn't risk compromising our operation. Not exactly standard procedures for a street gang. When Cerberus invaded, the Talons were a mess. I brought new direction. The General's been hunting us ever since. Right now, he's attacking one of our outposts. That's where I need to be. Bueno, volvemos al pelotón, ¿no? Parece ser. We're done here, boss. Right. Arya, Commander Shepard, whatever you're here for, the answer's no. Kindly escort yourselves off Talon territory. We're here to help. We'll talk about it after we reach your outpost. It's a generous offer. Arya, does the Commander also speak for you? Not the way I would have put it, but that's the idea. Dos maneras diferentes. All right then. Come with me. Vale. Pero antes de seguir, pues voy a ver qué puedo coger por aquí. Vale, ya he cogido todo, así que prosigamos. ¡Hostia! Esto no me lo esperaba. Vale. Estamos aquí en el puesto de avanzada de Garra, del grupo Garra. Intel just reported in. The group of civilians we managed to evac arrived safely at the other outpost.
Es grande, ¿eh? No está mal. Routine sweeps reporting nothing new on the adjutant presence. Adjutants. Creatures created by Cerberus. They eviscerate their victims' DNA, converting them into more adjutants. Vale, ya tenemos nombre a las criaturas, digamos. It got worse after you left. Cerberus lost control of them. Those Hostia. things tore apart the gangs, then attacked everyone in A sight. lo mejor son nuevos If Cerberus hadn't estos found a way bichos. to contain them, the entire station would be infected by now. Keeping your people alive through that couldn't have been easy. I watched friends get turned into monsters, and I had to kill them. Now, if you'll excuse me, I have an outpost to defend. The adjutants really got under her skin. Vale, hay que hablar con Irene. Pero antes voy a dar una vuelta a ver qué se cuece. Vale, yo creo que he visto todo ya lo que hay por aquí. A ver, bueno, este pedazo ya lo he visto, ¿vale? Pues vamos a hablar con ella. Cerberus is backing off for now. Make sure the scouts keep an eye out for the next attack. You've done an excellent job, Nyreen, but I'll be taking over now. You know what happens to people who argue with me. And if I say no, you'll just kill me and take over? My people won't stand for that. Yes, they do seem nauseatingly loyal. Either way, I'll get what I want. Not this time. The truth is, none of us can do this alone. Our only chance is to join forces. You Como might be siempre, right, ¿no? but the people of Omega are my priority. You take over one gang and you think you're ready to decide what's best for Omega? Nyreen, watch and learn. A ver. Az, Everything's in place. The entire station's connected. ¿Para un discurso? ¿O qué? Sí. people of Omega, I have returned. Cerberus believes they have beaten you. They believe they have you under control. They are gravely mistaken. You are the lawless of the galaxy. You cannot be beaten, and you will Son los never ilegales, ¿no? be controlled. Be ready. Your chance to strike out against your oppressors is coming. Together we will take Omega back. Sí. That's your plan? Throw civilians at Cerberus? Anything is better than being locked up like mindless animals waiting for slaughter. I know what you're up to, Arya. And I don't like it. I have civilians to evacuate. I'll deal with this later. All right, let's get these people ready to go. Now! What are you trying to do? Trying? The people of Omega, my people, love a good street fight. When it breaks loose, they'll be ready. Nyreen's code of ethics won't let her sit by if civilians are exposed. It's what makes her utterly predictable and therefore easy to manipulate. Cerberus is launching another offensive. Looks like I'm not the Vuelven only a la one who carga. didn't like your little speech, Arya. Glad I got his attention. Commander, landing pads are yours. My people and I will hold the main doors. Got it. That's it. Cerberus is pulling out. Bien. Shepard. Vamos a ver cómo queda la cosa porque... The Talons will join your cause. Someone's got to make sure you don't run roughshod over our people. You see, Shepard, Let me guess. She said I was predictable and therefore easy to manipulate. ¿A qué voy a mentirle? Si ya lo sabe. Pretty much word for word. She thinks she's playing you. Nothing new here.
One thing, though. I maintain command over my people. This is not up for debate. Just have them ready. Oh, they'll be ready. Vale, no sé cuánto va a quedar de misión, la verdad, pero yo creo que esta va a ser la única de este gameplay. Y fuera del vídeo, pues haré alguna misión como tal. Porque si no, esto se va a alargar demasiado. The Talons will be the frontline fodder. Now we just need to bring down the force fields to clear the way to Afterlife. Which will release Omega civilians. Cerberus will have 1 million fires to put out. In one fell swoop, we'll have the people in the Talons working for us. You might not want to compromise your alliance before it even takes shape. I've learned not to put much stock in truth and goodwill. It might be time to start again. Tell you what, I'll take it under advisement. Now, I'll be at the command console plotting our next move. Vale. Vale, yo creo que no hay que mirar nada más por aquí, así que vamos a ir con Aria directamente. I've located the source that's powering the Cerberus force fields. Yes, I see. Shepard, take a look at this. The General is siphoning power from one of my main reactors deep in the bowels of Omega's mines. Unfortunately, access is cut off by the force fields themselves. Not completely. There's an open route through that dark area, then up. The processing plant for one of the mines. It's been powered down. No force fields blocking it. Vale. We infiltrate there, find our way through the mine, then take that elevator to the reactor's back door. Good eyes, Shepard. Let's go. Aquel plan hemos puesto Not without nosotros. me. Aria, my patrol, caught her in the perimeter. Please, you didn't catch me. We're allies now. Didn't Arya tell you? Nyreen was expected, Bray. Return to your station. Bray, vale, se llama Bray. The Talons are ready, but if I'm sending my people into the breach, I want to make sure those force fields come down for good. So like it or not, you're stuck with me. It's almost as if you don't trust me. It's exactly as if I don't trust you. We're going to war together. I'll make sure we can rely on each other. Agreed, Commander. Glad one of you isn't on a power trip. Go wait by the med bay, Nyreen. We'll join you shortly. Shepard, I have last-minute orders to dole out. I'll meet you there too. Vale, pues... A ver... ¿Se va a hablar con Nyreen? Shepard, got his... Vale. I know time is short, but I was hoping we could talk. Alone. Ya que podemos. Arya will be joining us soon. Now may be our only chance. I'm not trying to undermine Arya. I know she has to be ruthless. Let her have revenge. I'm not doing this for me, and I'm not doing it for Arya or what we once had. It's for the people of Omega. I get it. Someone has to be their voice in all this. Incredibly powerful forces are about to do battle, with them caught in the middle. I just hope, as we bring down those force fields and go to war, that you can keep the people in mind. Vale, vamos a hacerle las preguntas. What's your impression of Petrovsky? An adversary worthy of respect. And not just because he's shrewd. When I was starting to organize the Talons, he offered amnesty to anyone who set down their weapon. A few of my people surrendered, and he made good on his word. So he has a code. And, as near as I can tell, it doesn't exactly match the elusive man's. Are your people ready for the fight? You needn't worry about the Talons, Shepard. They were thieves and scoundrels once, but they serve with integrity now. We're fighting for a better world. I have to wonder if the same can be said for our Asari friend. I suppose we'll know soon enough. No el mundo, o sea, no la galaxia entera o el mundo, pero... por ella misma al final, ¿no? Por Omega, creo que... concretamente. How did you get mixed up with Arya? I was happy in the Turian military, but when my biotic abilities started to manifest, my superiors saw fit to reallocate me. They practically locked me away. I couldn't use my skills to benefit my people, so I quit. I floated around the galaxy,
looking for a new purpose. And you found your way here? More like I lost my way here. But then there was this beautiful, fierce creature who didn't let anyone define her. I'll admit, I was mesmerized. I wanted a little bit of that to rub off on me. How close were you two? The draw was undeniable. Her strengths mirrored my insecurities. Maybe deep down it was the same for her. But trying to be with her turned into trying to be her. Irene Kandros was vanishing. You seem like your own person to me. For all the drama between us, I'm grateful to Arya. She helped me remember who I am. It took a lot to break away from her, but I regret nothing. You're a veteran. Why are you so disturbed by these adjutants? I know fighting Reapers is old hat to you, Commander, but these... what they do to people? Fíjate. They could still be out there. And if they return, I don't want to even think about what would happen to Omega's people. The image of that drives me and haunts me. Está muy... no sé, unida con su gente, con los miembros de las garras, digamos. O sea que daría todo por ellos, daría la vida por ellos. O sea que eso está bastante claro. What do you know about the Cerberus force fields? The technology comes from beyond the Omega-4 relay. Flesh disintegrates upon contact. The power required must be enormous. I fear that disrupting it could destabilize other systems on the station. I hope we'll proceed with care and certainty. Vale. I appreciate it, Irene. We're heading out soon. I'll be ready. Ready to go? I can almost taste it, Shepard. Once we stop the leaching of the reactor, my path to the General will be clear. Well, aside from the thousands of troops standing between him and us. Details. También. We don't have time to waste. Is there something you want to talk about? What happens when we bring the force fields down? The people revolt, chaos ensues, and we lead the Talons and my forces on a wanton path right through the General's command center and afterlife. A bloodbath. It's true. When the force fields come down, all hell breaks loose. But as far as I'm concerned, all the blood's on Petrovsky's hands. Do you think Nyrene's over whatever happened between you? It was a long time ago. But Nyrene's the type that doesn't forget. I run roughshod over most people, and if the tracks I leave aren't deadly, they're at least permanent. As different as we are, I don't wish her ill. So long as she doesn't get in my way. Is your hatred for the General getting the best of you? I'd say it's bringing out the best in me. The man has turned Omega into a prison and a launch pad for Cerberus campaigns. You should hate him too. I, for one, can't wait to finally get my hands on him. I won't bother you with more questions. All right, when you're ready, I'll meet you and Nyrene at the exit by the med bay. Vale, pues vamos para allá directamente porque ya hemos hablado con Nyrene y ahora con Arya para ver si justamente lo que buscaba, que podemos hablar con... O sea, que se ha quedado preguntas nuevas, digamos, ¿vale? Así que vamos al lío. Vale, aquí estamos. We're arriving at one of the ESO processing plants. It's been powered down, so we'll have to pry open the door. I'll get it. Access to the mine should be on the far side. And the reactor is beyond that? According to the schematics. I ran Omega, Nyrene. I didn't work the mines myself. No. You had indentured servants for that. Spirits. Relax. They're all Cerberus. They've been ripped to shreds. Hostia, cuánta sangre, ¿no? Los auxiliares, a lo mejor. Hostia, pero es que... ¿Quién puede hacer esto? Madre mía. More dead. It's a bloodbath. Got a bad feeling. We shouldn't be... Quiet. What's that sound? An adjutant. Oh no. Lo sabía. General must have locked this place down to keep it inside. Sabía que esto lo podía haber causado los auxiliares y tiene pinta, porque este nivel de brutalidad
no es normal. O sea que... Vamos a ver qué pasa porque está el auxiliar por ahí rugiendo. No me fío yo. No me los enfrentaremos a algunos, seguro. ¡Ay! ¡Hostia! Vale, vale. Pues mira, si antes lo digo... ¡Hostia! ¿Cuánta vida tiene, no? Se parece un poco a las criaturas de los segadores, ¿no? Hostia. Vale, ya hemos llegado al reactor. Así que esto lleva... A ver. Aquí hay cositas, o sea que aquí va a salir... Aquí va a haber enemigos, seguramente. Pero a ver si... Voy a dar una... Estoy dando una vueltilla para ver si encuentro algo. Y bueno, ya... Bueno, dejo de hablar. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Este tío sabe todo o qué? It's too bad you're on the elusive man's side, Petrovsky. I'm on humanity's side. You're the ones trying to start a war for the glory of Aria. But now it's over. This isn't over until your next of kin can't identify you. Joder. I love your bravado, but have the sense to know when you're beaten. You've been neutralized, and I can leave you there to rot. You might as well give up. Never. Aria, what are you thinking? I'm not going out like this. Aria, don't. Hostia. What the hell is she trying to do? Damn it, Aria, you're forcing my hand. We'll do it your way then. Está intentando abrir la barrera y habrá que protegerla, ¿no? Me imagino, vale. 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 A ver cómo va. Uf. Está debilitando mucho, ¿eh? Y llegan más. Las dos. Me veis que aquí alguien se va a sacrificar, creo. Spirits, Aria. How did you know you could do that? I didn't.
Estoy solo. Ah, lo hago yo al final. Vale. Vale. Ya hemos llegado al reactor. You can't do this, Commander. There's more at stake than you know. That reactor powers life support systems for dozens of wards across the station. Shut it down and thousands of people perish. You hearing this, Hostia, va a haber que tomar una decisión. Don't care. Shut it down. Shepard, don't. Try rerouting power away from the force fields. No, 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 no. Damn it. Hold tight down there. Rerouting the power to maintain the other systems. Are you crazy? We're almost spent. Irene, watch. Situación límite, This is who you're working for, Shepard. She doesn't care who gets hurt. What are you waiting for? Overload the reactor. She'd just throw thousands of lives away. No. Shepard, Irene's down. I'm stabilizing. You Vale. can't reroute power in time. Hit the fucking overload. Now. This shouldn't be that hard. Maybe something inside is holding you back. Maybe deep down you're starting to think the galaxy might be better off without Me están her. picando, no. She's never going to learn. She'll never change. Even if No. you win, Omega loses. Enough. No voy a picar, no voy a entrar. Porque es el objetivo, me están picando para que le dé. Y no quiero que muera gente, o miles de personas. No, eso no quiero cargar con eso. No. Se va a armar el caos ahora. So be it. All units, battle stations, prepare for attack. Get the demolition crews into position. Tienen que ir a la guerra este hombre. Vale, hemos llegado a la base. You okay? Despite your best efforts to kill me, your soft heart almost cost me everything. Quiet, Arya. It worked. Shepard saved us without sacrificing innocent lives. I applaud him. I suppose. Whatever. You fought bravely against those mechs in there, Irene. Very impressive. But Why can't you bring that same grit when adjutants attack? It's pathetic. You tense up at the mere mention of those abominations. Lay off. She just saved you. I'm trying to help her, Shepard. Call it tough love. The war's starting. I don't mean to miss it. she's never been big on thank yous. Vale, pues vamos ya al meollo como tal. Me he dado cuenta, después de tanto tiempo, realmente, de que esto no es una misión cualquiera. No es una misión... All force fields down. Civilians taking to the streets in droves. Cerberus pulling back. Luego os cuento lo que me parece que es esto, o lo que recuerdo que es. They'll be wiped out. Civilian casualties can't be avoided. You'll have to accept this. Say what you will, Arya. I won't allow senseless deaths. Do what you can to protect them. Of course, Commander. Arya, Brady here. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can. We're coming. Got it. Roll out, people. If they detonate the main column, they'll cut off the way to Afterlife. The Talon offensive will be stopped cold. So we split up. Yes. Nyreen, lead the frontal assault. Shepard and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. But don't count on me building your memorials if you get yourselves killed. I like it when you're feisty. The only route to the central column is through the tunnels. Vale, ya hemos llegado aquí.
bombs just went off. The console is locked. We'll have to manually disable them. Pero no sin antes matar a unos cuantos. Take care. Me va a quedar la última, la última. Vale. Vale, menos mal. Ha costado, ¿eh? Bueno, no lo habéis visto seguramente, pero... He muerto 3-4 veces, ¿eh? O sea que... We're clear. Good. Nyreen, things are under control here. What's your situation? We're advancing through the Gozu district. Move forward. Keep that flank covered. Yes, boss. Uf. We're holding our own, but Cerberus has started targeting the civilians. Ya van a matar a todos ya, ¿eh? Reports of casualties are coming in from all sectors. Save those you can, and head for the rendezvous point. We'll meet you there. No sé yo si va a llegar, ¿eh? We'll do what we can. Nyreen out. So how exactly do we get to Afterlife from here? I'm thinking the straightforward approach for a change. Práctico. A ver qué ha pasado aquí. Aquí donde crearán a los auxiliares, ¿no? Me imagino. Esta es la última, ¿eh? La última entrada, bueno. Vamos a verlas en orden. Esta es la última que hemos visto. O sea, la primera que hemos visto. Sí. Pensaba que les iban a funcionar, ¿eh? Mira a mí que no. La verdad. Those idiots were experimenting on adjutants. That explains the ones we saw earlier. Nyreen here. Something's not right. Cerberus is still on my station. Of course something's not right. Not what I was talking about. I'm checking this out. Going radio silent. What the hell is she doing? Porque está apagando la radio. A ver, a ver, a ver. Where's Nyreen? Scouting ahead. We've got our hands full holding this area. She's going on to Afterlife. ¿Que dónde está Petrovsky, no? Auxiliar. ¿Es uno normal o es el jefe? Porque eso es tocho, ¿eh? Hostia, se han dejado encerrados. Ah, no, son varios.
Vale, vale, vale. Son normales. Digo, joder, parecían más grandes. Hostia. Explosivos. Se va a sacrificar. Me cago en la mar. Sabía que alguien se tenía que sacrificar, ¿eh? Joder. Nairin. Ahora va a tope, va a tope. Ha ido sola. Hostia, chaval. Super Saiyan, ¿eh? Buah, ahora sí que tiene razones, ¿eh? De peso, o sea, personales. Estamos ya en la parte final. Porque aquí está Petrovsky. Nyreen Kandros was a good soldier. It's a shame she had to die for your petty ambitions. You're a dead man. No la enfades. A ver. Bueno, hay una trampa. Vale. Bueno, pues estamos solos ahora. What now, Petrovsky? Divide and conquer, Commander. Kandros killed the adjutants we hadn't finished experimenting on. These are fully under our control. The proteins for our future armor. Vale, ahora a solas. Bueno, y estos son mejores. Vale, ya está área suelta. Vale. Nos hemos encargado de todos. Ay, espero que no se tenga nada guardado el cabrón, porque estamos ya delante de él. Bueno, a ver, cuidado con Aria ahora. No me fío, ¿eh? De que está pagando todo ahora, de repente. Commander Shepard, I surrender myself into your custody. That is the most pathetic thing I've ever heard. Shepard, I'm unarmed, and I can give the Alliance intel on the elusive man. Eso no se nos podría servir, ¿eh? Say anything to save your skin. I let you escape, Omega. I deserve
Mercy. Is this true, Arya? Yes. Cerberus had successfully taken this station and he let me go. Do you feel that, Oleg? That's Si se puede salvarle, si le podemos salvar, le vamos a salvar. Remember this feeling. Vamos a dejar que lo mate. For my partner and for the war against your master. Vale, vale. Ella misma lo va a dejar vivir. Cooperate. Pero bueno, ya está la misión como tal. Bueno, lo que es esto, digamos. Gracias, Arya. Esto es lo que le importaba. Glad to see you've had a calming effect on Ms. Talok. I tried talking sense into her one time. I look forward to hearing how you pulled it off. Don't assume you know where this is going. What? From what I understand, high-ranking Alliance POWs lead fairly comfortable lives. Who knows? Dan ganas de darle un golpecito, pero bueno. Bray, get him out of here. ¿Para qué? Bueno. Deja rendido como tal, ya no lo llevamos prisionero, o sea que... Pero bueno, ya hemos ayudado a Arya a retomar Omega, ha sido una parte larga. Walk around with you for a few hours and I go all soft. You're like a disease. Soy contagioso. This victory came at a cost, Arya. It's not soft to recognize that. You sound like someone trying to sell something. I admire your tenacity. And thanks to you, I have Omega back. So what's your plan? There's a lot to rebuild. Starting with this command center. It may take some time to remove the general stink from my throne. Siempre es duro las reconstrucciones. The citizens of Omega have been through a lot, Arya. Try to remember that. How can I forget? There are reminders everywhere I look. And don't worry, I'll honor our arrangement. Troops, ships, and a mountain of Ezo. You earned it. Then I'll be going. Bray will take you back. I have a station to whip into shape. Gracias, Arya. Citizens of Omega, hear me. I, Arya Talok, have given you back your lives. My rule is reignited. My hand is on the controls once more, and I will not let go again. Each of you owes a debt. Gain my favor by rounding up the remaining Cerberus invaders and we will cast them from our home. Then bury and mourn our dead. My methods haven't always been popular, and I can't promise that will change. But securing this station and everyone inside it is now my primary purpose. No one will imprison us again. We may be bruised. We may be bloodied. We are Omega. You always get these crap details, Bray? Not this time. You got a galaxy to save. Let's get you off this rock. Y ellos se van a quedar aquí, obviamente. Bueno, aquí hasta que tengamos... ¡Ah! Eso es, ¿no? Lo de expulsarlo, ¿no? Eso se refería, ¿no? Bueno. Pues ya hemos terminado esta super misión. Yo creo que es uno de los nombres a los que puedo utilizar para llamar a esto. Un mensaje de Miranda. Pero... de aquí de la terminal, a ver. Vale, tenemos 3. Vale,
Uno de Ashley. Vamos a ver los mensajes antes de despedirnos, porque obviamente ya no voy a jugar más, al menos por este gameplay, que ya ha sido bastante largo y eso queda de cortar muchas cosas. Vale, tenemos el de Ashley, que dice: comandante, Udina me ha hecho una oferta y la he aceptado. Soy un espectro, o sea que he aceptado la oferta. No puedo creérmelo. ¿Acaso significa algo ahora que todo se ven abajo? Vale. Bueno, que he aceptado la oferta. O sea que a lo mejor hay que volver a la Ciudadela para verla. Ya veremos el diario, a ver qué pasa. Y ojo el mensaje de Miranda, que también está en la Ciudadela, que nos quiere ver. O sea que va a haber ahí otro reencuentro, ¿no? A ver, ya sabéis, o bueno, a ver, si habéis visto los gameplays del Mass Effect 2, sabréis que entre Miranda y nosotros, pues hubo algo, ¿no? Hubo algo, no sé cómo catalogarlo concretamente, pero hubo algo, hubo roce, digamos. Pero claro, a la hora de elegir, si hubiera que elegir entre Ashley y Miranda, yo creo que vamos a ir con Ashley, ¿no? Que es con la que quisimos estar al principio de la saga, digamos, el primer juego. O sea, que es lo suyo, ¿no? O sea que... Pero bueno, ya ese aspecto ya se vería, ¿no? A ver cómo se reencuentro con Miranda. A lo mejor solamente una conversación con ella, como reencuentro. A ver si nos puede ayudar también, ¿no? Vale, y este último... nos regala el ajedrez virtual de Petrovsky como regalo. Vale, por nuestra misión. Vale, pues... ¿Ves? Voy a intentar hablar con Trainor, pero me da a mí que... No, vale. No se puede hablar con ella. Vale. Fijaos todas las misiones que tenemos que cumplir. Hay algunas que son más principales que otras, por lo que veo. Pero bueno, ya hemos cumplido esta, como digo, y... esto concretamente, esta misión de este gameplay ha sido un DLC, creo yo. Creo recordar que este es un DLC del 3 del juego que nos volví a meter porque claro, a ver, si nos ha metido Aria y nos ha ofrecido nos ofreció la Ciudadela ayudarla a recuperar Omega. No sé si eso formaba parte del juego base, digamos, o ya eso está metido como un DLC. Creo recordar que esta misión de Omega era un DLC, porque no me acuerdo de que esta misión estuviera en el juego base y tampoco me acordaba de que fuera tan larga realmente. Así que yo creo que esto era un DLC. A que lo pueda confirmar ya hay un trecho, o sea que no lo puedo asegurar, pero bueno, que obviamente va a ser la única misión de este gameplay. Y ya en el siguiente, pues a ver, ya lo he dicho en algún momento del vídeo que entre vídeo y vídeo pues voy a ir haciendo alguna que otra misión que a priori es más secundaria, y si ocurre algo importante, pues en el caso, pues a ver, yo creo que conseguiré distinguir las misiones más importantes y las menos importantes, ¿no? Pero bueno, que en el caso de que ocurra algo súper importante, pues os lo explicaré. O sea, lo diré en el próximo gameplay y voy a empezar ya como tal. O sea que entre este gameplay y el siguiente voy a intentar hacer alguna misión no secundaria, porque al final casi todas forman parte de la historia principal, ¿no? A la hora de conseguir aliados y conseguir no sé qué. Ya hemos conseguido la alianza con Aria y su apoyo para nuestro bando, para la guerra como tal. O sea que está en deuda con nosotros, digamos, así que nos va a ayudar. Y así se basan la mayoría de misiones, ¿no? Así que vamos a estar consiguiendo aliados y no sé, por cualquier lado. Luego las más importantes, pues obviamente las mostraré, o sea, las jugaremos obviamente en el gameplay como tal, pero bueno, va a haber alguna otra misión que haré fuera de cámaras, digamos, y como digo, si pasa algo importante, pues os lo diré. Pero bueno, ya cierro este gameplay ya, que ya son 3 vídeos seguidos en los que se me han hecho, o sea, que quería hacerlo más cortos, pero por culpa de acumulación de misiones, o esta misión en concreto, este DLC, que yo creo que es un DLC porque dura bastante, se me ha alargado el vídeo más de la cuenta. Y a ver, siempre intento que no se alargue más de la cuenta, pero al final, como veis, surgen más misiones, no sé qué, no sé cuánto. Luego esto, lo
lo que ha pasado en este gameplay, pues no sé cómo va a quedar el vídeo porque no sé si va a quedar, no sé si se ha grabado cerca de 3 horas o más de 3 horas de grabación. Luego otra cosa es cómo termine, pero bueno. Así que nada, ya me despido aquí, fiqueros y fiqueras. Ya nos veremos en el próximo vídeo o en el próximo gameplay directamente. Si directamente veis, como digo, los gameplays como tal, ya continuaremos con las misiones principales y algunas que ya viendo los mensajes que hemos visto pues se habrán activado también. O sea que también habrá seguramente que volver a Ciudadela para hablar con Ashley, para hablar con Miranda. Vamos a ver qué surge de ahí. Así que bueno, el siguiente gameplay pues... Como hay otras misiones pendientes por hacer o por ir o por terminar, digamos, pues a ver cómo lo hago, cómo lo distribuyo, porque a lo mejor por ejemplo el tema de los soles azules lo puedo hacer fuera del vídeo, o sea, fuera de cámaras y cuando termine la misión pues os lo informo, digamos, os lo digo en el próximo gameplay, así que cositas así. Y luego pues las partes más importantes pues obviamente ya las jugaremos en el propio gameplay, como digo, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado este super gameplay, este super vídeo, digamos, de... no sé cuánto va a durar, la verdad. Perdonadme por la duración porque es que no me esperaba esto, que fuera tan largo, pero bueno. Si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita de notificaciones y os recuerdo que en la descripción os dejaré mis redes sociales y la lista de producción que tengo subidas en el canal para que veáis todos los tipos de vídeos que tengo subidos en el mismo, ya sean reacciones, los gameplays como tal, que ya sabéis que tenéis ahí las series del Mass Effect 1, del 2 y la del 3 justamente, desde el principio, para que, como digo, los que queráis recopilar todo lo que se ha jugado aquí en el canal hasta ahora, pues ahí lo podáis ver desde el principio. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.